ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानकु स्वागत। फ्रेंड्स, आज एक क्षुद्र भिडियो रे जो शक्तिशाली तंत्रोक्त प्रयोग को शेयर करने जाऊँगी। एहारी माध्यम आपण जे केवल माता लक्ष्मीकर तीव्र आकर्षण करें ताहा नुहे, बरं एक उदग्र तंत्र समूहन वशीकरण शक्ति आपणे अपना छाई उद्रेक हम। फलत आपन को जी नारी पुरुष निर्विशेष जो देखिबो तत्काल मोहाच्छन्न वशीभूत हो पड़ो एवं आपणकर जहाँ अवदमित आशा इच्छा स्वप्न कामना वर्ष वर्ष धरिक आपण संग रही आसुअछि आदौ परिपूर्ण हो पारुना ताहार तुरंत परिपूर्णता घटिबो। जदि आपण चाकरी वृत्ति कर्म नियुक्ति मर्माहत थांती कौन सी स्थान रे आपणकर नियुक्ति मिलु न थाए, देखिबे चमत्कार ढंगरे आपण कौन संस्था रे चाकरी कर्म नियुक्ति पाइबे। वाणिज्य व्यवसाय स्थली रे बसी लाभवान होगा चाहूले ताहा मध्य संभव हो पारिबो। कठिन रोग कष्ट ऋण कष्ट शत्रु मानकर दौरात्म्य सड़ुले से आपण मैंने शीघ्र पार उद्धार हेबे। प्रेम प्रणय विवाह को लेकिन गभीर मर्माहत थिले से समस्त आपण सुंदर समाधान पाइबे। आपण कौन ना कौन मांगलिक कार्य तुरंत योगदान करेंगे। यही सूक्ष्म शक्तिशाली तंत्रोक्त प्रयोग जहाँकि मात्र गोटे थर ही यही क्रियार संपादन होता है। किभली आपण मैंने यहाँ करी निज जीवन समस्त उन्नति करें ताकू जानापी भिडियो शेष पर्यंत देखु। चैनल को प्रथम बार आसते यही कंटेंट रुचि रोते चैनल कड़े थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर जेभली कि आम जिते आपण सेवार यही तंत्र मंत्र भिडियो अपलोड करूँ तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुंचबो एवं से सब को आपण माने सर्वाधिक देखिकरी किसी ज्ञान आहरण करेंगे। तेज फ्रेंड्स, एवं नजर पकड़ा शक्तिशाली तंत्रोक्त प्रयोग जहाँ माध्यम कि जे केवल आपण मान जीवन में माता लक्ष्मी तीव्र आकर्षण घटो आपण धन धान्य उन्नति करेंगे ताहा नुहे, बरं एक तीव्र तंत्रोक्त समूहन वशीकरण शक्तिर आपण मैंने अधिकारी हेबे। आपन को जी जो देखिबो तत्काल मोहाच्छन्न वशीभूत हम। नारी पुरुष निर्विशेष आपण पाखापाखि रही द्वारा आप जेकोसी कार्य को हासिल करें। प्रेम प्रणय विवाह आपण उन्नति करेंगे। कठिन रोग कष्ट ऋण कष्ट शत्रु मान दौरात्म्य पार उद्धार हेबे। आपणकर जितेबाला जहाँ चाहिए आपन को ताहा प्राप्त हो पार। जेहेतु आपण मानकर सूक्ष्म तंत्रोक्त प्रयोगटी सूर्य ग्रहण सह जड़ित अच्छी एवं अग्रपूज्य श्री गजानन गणेश जड़ित अच्छी। गणेश जे कि आपन को सर्व कार्य उन्नति करें, धन धान्य उन्नति करें एवं समस्त विपद संकट उद्धार करी स्मरणार्थे आपण माने क्रिएटिव करेंगे। एथि सह सूर्य ग्रह आपनकर यही क्रिया मजबूत होता। सूर्य ग्रह जो मान उपरे प्रसन्न थांती तांकर मान सम्मान वृद्धि होता है, शरीर रोगमुक्त रही है, सामाजिक प्रतिष्ठा एक दीप्तिमान औज्ज्वल्य चेहरा तांकर फुटी उठता है। और तेबे सूर्य ग्रहंकर बलिष्ठ भूमिका जो भाव में आवश्यक से भाव में अग्रपूज्य गजानन गणेशंकर आशीर्वाद निश्चित भाव में आवश्यक। आपण मैंने यही क्रिया को संपादन करने जो प्राथमिक सामग्री आवश्यक ताहा होछि मंदार फूल, जहाँकि समस्त बाड़ी बगीचार अच्छी। यही मंदार फूल रे जो शक्तिशाली तंत्रोक्त प्रयोग अधिकांश दर्शक हुए तो जानी ना, कारण यही साधारण फूलटी समस्त बाड़ी बगीचार थिला बेले यार जो प्रयोग विधि को समस्ते जानी नथिबारु याको साधारण एक पूजित फूल हिसाब से व्यवहार करथांती एवं किछि आयुर्वेदिक हिसाब से मध्य व्यवहार करथांती। मात्र जो शक्तिशाली तंत्रोक्त प्रयोग ध्यान सहकार शुणु आपण माने कौन करेंगे जद्वारा कि आपण मानकर जन्म कुंडली रे सूर्य ग्रहंकर बलिष्ठ स्थिति रहिबो। अग्रपूज्य श्री गजानन गणेशंकर प्रभुत्व आशीर्वाद आपण मान लाभ करके जीवन में महा उन्नतिर पथरे अग्रसर हेबे। एक उदग्र तंत्र समूह वशीकरण शक्तिर अधिकारी हो पारे। आपण जेकोसी रविवार दिन 8 गोटी मंदार फूल को संग्रह करतु, जहाँकि लाल मंदार होइथिबो। लाल मंदार श्री गजानन गणेशंकर अतीव प्रिय अटे। जदि कौन सी कार्य आप बाहर को जाउचंती एवं तीव्र सफलता चाहूँगी तेबे 8 गोटी लाल मंदार फूल तांकर श्रीचरण में थोई देकी जातु, देखिए आपंकर कार्य निश्चित उन्नति हम। सर्व संकट बाधा मुक्त आपण माने हेबे। जो कार्य हाथ देवे 100% सफलता प्राप्त करेंगे। तेबे आपण जेकोसी रविवार दिन सूर्य ग्रहण को स्मरण करी 8 गोटी मंदार फूल को संग्रह करेंगे, जहाँकि लाल मंदार होतिबो एवं श्री गजानन गणेश को आपण भक्ति सहकारिता को अर्पण करेंगे से रविवार दिन। तेबे आपण माने याकू एई भली भाबरे
ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ରଖିବେ ଏବଂ ତାର ପରଦିନ ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ଗଜାନନ ଗଣେଶଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣରୁ ଏହି 8 ଗୋଟି ଫୁଲକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ସଂଗ୍ରହ କରିକି ତାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇବେ ଦିନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦିନ 12ଟା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ମେଘୁଆ ପାଗ ହୋଇଥାଏ, ଖରା ବାହାରୁ ନଥାଏ, ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ସେହି ରବିବାର ଦିନ ଏହି 8 ଗୋଟି ଫୁଲ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଯେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଖରାଟିଆ ପାଗ ରହୁଛି ସେବେ ଦିନ 12ଟା ଭିତରେ ହିଁ ଶୁଖାଇବେ, ଦିନ 12ଟା ପରେ ନୁହେଁ। ଦିନ 12ଟା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଶୁଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଗୃହକୁ ଆଣିବେ। ଗୃହକୁ ଆଣିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆପଣ ଆଉ 3ଟି ଜିନିଷକୁ ମିଶାଇବେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକର୍ପୂର, ଯାହାକି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରେ ମିଳିବ, ଏବଂ ଆଉ ହେଉଛି ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର, ଯାହାକି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରେ ମିଳିବ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟିକୁ ମିଶାଇବେ ତାକୁ ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବେ। ସେ ହେଉଛି ଜଟା ମାନସିର ଚେର, ଯାହାକି ଏକ ତୀବ୍ର ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମ୍ମୋହନ ବଶୀକରଣ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲିଭେଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଶନିବାର ଦିନ ଜଟା ମାନସିର ଚେରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଜଟା ମାନସିକୁ ଯଥାବିଧି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଆସିଥିବେ। ମୁଠାଏ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଟଙ୍କିକିଆ ମୁଦ୍ରା, ହଳଦୀର ତିଲକ ଏସବୁ ଧୂପଦୀପ ନେଇକରି ଜଳାର୍ପଣ କରିକି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଜଟାମାନସିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବେଳେ ଆପଣମାନେ କହିବେ, ହେ ଜଟାମାନସି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଚେରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବି, ଆପଣ ମୋର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ମୋର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କ୍ଲେଶକୁ ହରଣ କରିବେ। ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ ବିବାହକୁ ନେଇ ମୁଁ ଗଭୀର ମର୍ମାହତ ଅଛି, ଧନକୁ ନେଇକରି ଗଭୀର ମର୍ମାହତ ଅଛି, ଶତ୍ରୁମାନେ ଚାରିକଡ଼େ ଘେରିକି ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାଉରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଚେରଟିକୁ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଆସିଥିବେ। ଶନିବାର ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନ ଭିତରେ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହୋଇକରି ତାର ଚେରଟିକୁ ତାର ପୂର୍ବ ପଟରୁ ଯେଉଁ ପଟେ ତାର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଘଟେ ଆପଣ ସେହି ପଟରୁ ତାର ଚେରଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଗୃହକୁ ଆଣିକି ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇକରି ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ 8 ଗୋଟି ଲାଲ ମନ୍ଦାର ପୂଜିତ ମନ୍ଦାରକୁ ବାହାର କରିଥିଲେ ତାହା ଏବଂ ସେଥିରେ ଶ୍ରୀକର୍ପୂର, ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ এই ଜଟାମାନସିର ଚେର ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇକରି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସହାୟତାରେ ଏକ ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ନେବେ, ଏକ ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ଏକ ଡିବାରେ ପୁରେଇବେ ଏବଂ ତାକୁ ନିୟମିତ ଢଙ୍ଗରେ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ତ୍ରିନେତ୍ରର ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠି ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ବିଣ୍ଡି ଲଗାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ରୁକୁଟିର ଠିକ୍ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳ, ଯାହାକୁ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଆଜ୍ଞାଚକ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆପଣ ସେଇଠି ସାମାନ୍ୟ ହାଲକା ଭାବରେ ଏହାକୁ ତିଳକ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଳକ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 6 ଗୋଟି ଚକ୍ରକୁ ଆପଣା ଛାଇ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରେ। ଯେହେତୁ ଆଜ୍ଞାଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 6 ଗୋଟି ଚକ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞାଚକ୍ର ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଚକ୍ର ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 6 ଗୋଟି ଚକ୍ର ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଲା ଫଳରେ ଆପଣ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଶୀଘ୍ର କନେକ୍ଟେଡ୍ ହେବେ ଏବଂ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କ୍ଲେଶ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଚାଲିଛି ତାହା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଆପଣ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ସହ ଏକ ଉଦଗ୍ର ତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମୋହନ ବଶୀକରଣ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ତୀବ୍ର ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମ୍ମୋହନ ବଶୀକରଣ ଶକ୍ତିର କାରଣରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ ସେ ସ୍ଥାନର ମାହୋଲ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ସର୍ବସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ପୂଜିତ ହେବେ, ସର୍ବସ୍ଥାନରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଥରେ ଦର୍ଶନ କରିବ ନାରୀ ପୁରୁଷ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ରହିକରି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କଲ୍ୟାଣକୁ ସଂଗଠିତ କରାଇବ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସହଜରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓର ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିକରି ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ଲିଙ୍କ ଦେଉଛନ୍ତି ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଟ୍ୱିଟର ସର୍ବସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ ବିତରଣ କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ସେୟାର କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କେହି ନା କେହି ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରୟୋଗର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକରି ତା ମୁଖେ ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହସ ଫୁଟି ପାରିଲା ସେ ହସର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗଭୀର କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। से पर्यंत दर्शक बंधु आपण समस्ते मंगलमय कृपार भले थांतु रहुछि। सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। नमस्कार।